radio bene mangana ni wati na fuli ni wali nyumando ubekata au bela jile yoro dene won dene nganye mugan fon nganye mugani fla kene min bisigi jabaru masai bitado angare de galatun anga de nyon fe ko alani barkata ninga tando bifona minu ngonya na yala anga do ye ala ku daro suma yan kon kiti mina ala kan ngoya ala kan bela jile nye sani saya donche au kadala ka fo banabato amidu ke ala ka kene yake uye laga degun wuli ka bo degun ba to bela jele kan anu me arajo benela ya ka barake aw ye nyema ke me ka kunya ukolosi brama bama ale farale mbuka amma sababi kuma so kono ka barake aw ye nege ujuru chorle me musa diko fe balasige amma fla de kuma baranu na karim sanogo ane udu traore biye kene do sigi donye kwa sebe amela barkada o kaka bi baro aha amina fola me bawye ko baro kuradu kwa sebe sabu ambe sandan ko jana aha kene ube sigi kwa sebe nga fendo be amada do la kay folo aywa bi odebe amulo inshallah bi baro be malide ka aha aywa kachala ambe maluko fo kachaya ama fo malibe ta beta aha nga bitain amina mali dolo yere de fo mowi ko sebe munye mali sege munye aywa galeya uchaya muna mali nyeti nye sabu ni sanklo la bebe bolo da yi kunje de la sigato la de ame mali ta de nyenyini aha ambi kuma mali de kan ko sebe sabu ala e onge mali de nye aywa ne ya me jen ka di yere de nga kala sigato la de la fato nyambe je ko sebe beki jeni yorofin aywa o mana ke kene bi buni inshallah wala mali aha iba kalama fenjama bi fo jamana ina ko sebe aka gele adlamandi abada nyema u kamana gwana ko sebe ko ma u kamana gwana sigato la ma chama bi fenfo aha aywa on dulu karamo anyere mi sege na mi no fo la me bawye aywa mbani ni jama fe kutlo ngele inshallah ibado ko bunya o bunya adamina na do no de sigato la de o ni ko dun damina na do mi ko ya wolo do nya de sigato la de tiedo jamana kunga kuma ka bo mo nyena ko yala go ma bi sega jamana kunga kuma fo o ye fam balia de ko sebe sabu mate mali yere sun wolo do no aywa nga anya nyere tat ka bot wo bolo do mi na kana yerma khoronya kono dolo karamo bi barake no datide sigato la de odo sabu ni ya malina na kamana kwa indépendant ko fe kamana kwa de do sigato la de odo no te ka kon onye demana inkundita abada o namanye ko yere ta de kera ante ka se ka nyere so bella filila aywa duwo ko ni kera fere chama tigela ko sebe duwo kan sebe koro fola arabu kan fora bomana gan ere do man fola sigato la de onga femi ngon ma fofolo ma do dulu karamo wo be chama kalama ala che nga on fana sende ka faranyanga nga gafe bo anga donu kono ka digba koro nama ma folo abada o make o kama soro aha niye ni ngol laje an ze mesebeli kayeta sigato la de tiedo onga bebi bolo ikaso ko sebe bebi bolo ibaru kayro la odo ni ko bana ambebe kurungele ne kono da sigato la de o kama an dona yoro mi aha amba faka kuma ko sebe sabu na kila karim san go dona radio de la sigato la tiedo nani fengo fen so jama kungangola abi fo radio de la ko sebe o sabu sharia tamulo ay ka sebeli ke ka di gouvernement ma abada o ma o sharia di anma o make o ngane akilla ni mami zera ka certificat soro jamana kono ko barake sebebi bulukulu yere sera ko dima odo ikanga se ka sebeli ke tade sigato la ba femi ni jamana ko gele ya fana ni e sebenke ka duma obi mondo ni ko filipu beli kono ko sebe jamana ako gele ya me ko sebe aywa wala an manta filifien fe ke oni min ya fam odo ote odo sabu an me kungodo ko sebe mali
dolu karamɔgɔw ye Mali faamu k'a fɔ Mali bangena 22 septembre 1960 o ye dolu karamɔgɔw ka jate ye kosɛbɛ sabu sɛbɛnfura min ni an b'a fɔ a ma ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɛbɛn RCPC indépendant min kan ka sɔrɔ o kan ni fɔlen ye tiɲɛ ye ne m'a ye ɲɛna nka min kan ka sɔrɔ o kan o kan ka kɛ 22 septembre 1960 o de don n'o ye tiɲɛ ye ko Mali wolola ka bɛn o de ma sabu Mali tun bɛ yen nka Mali kura wolola ka bɛn nin de ma siga t'o la o la o ye don dɔ de ye dolu karamɔgɔw bɛ se ka kuma o kan siga t'o la dɛ tiɲɛ don jamana ɲɛmɔgɔw b'a mɛn jamanadenw b'a mɛn ayiwa fɛn min y'an bila la degun minnu bɛ an kan ni dakan don ni dakan tɛ ni maaden nɔ don ayiwa a bɛ dilan cogo di an ka jɛ ka kuma o la siga t'o la dɛ nka min bɛna fɔ nin ye a bɛ ɲini dolu karamɔgɔw de fɛ olu ka bigi ta anw nɔfɛ kosɛbɛ o ka nin kɛ ani mɛtiri kɔrɔw kɔni sabu kuma minnu don u jɔlen don siga t'o la dɛ wulibali don dɛ a tɛ sɔsɔ o kuma ni e y'a faamu cogo min na don nataw la e yɛrɛ bɛ se k'i ta fɔ kosɛbɛ sabu an bɛ ka ɲɛɲini a la bi Mali gɛlɛyala anw dolu karamɔgɔw y'a faamu k'a fɔ Mali wolodon man ɲɛ abada sabu ayiwa an y'o fɔ yan an ka barow kɔnɔ fɛn min bɛ mɔgɔ kɛ fantan ye don de don a tɛ sɔsɔ fɛn min bɛ mɔgɔ kɛ masakɛ ye don de don kosɛbɛ n y'o fɔ i ɲɛna ka kɔrɔ i ɲɛ bɛ maa o maa la ni wari ye n'i y'a ɲininka a b'a fɔ ale de bɛ fɛɛrɛw ɲɛdɔn kosɛbɛ k'a sɔrɔ e bɛ maa o maa ye lɔgɔ ɲini ni charbon jeni ani kabinɛ bɔ la o don kow ma ɲɛ a bolo de siga t'o la dɛ n'o tɛ a yɛrɛ ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ o a ka ca a dakan in de ka gɛlɛn fɔlɔ kosɛbɛ o kuma n'a ma ɲɛ ko ayiwa mɔgɔ minnu ye yɛrɛta sɛbɛn dilan olu ye donden min ta o de bɛ jate ka kɛ jamana wolodon ye kosɛbɛ u ma don ɲuman sɔrɔ dɛ abada dolu karamɔgɔw fɛ ayiwa sabu dolu kɔnɔ don minnu ka gɛlɛn tile don o don so dɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ don gɛlɛnw bɛ o so kɔnɔ a tɔw bɛ sɔrɔ ka kɛ fisamaw ye dumanw fana bɛ kɛ kelen kelen kosɛbɛ an dun Mali y'a yɛrɛ ta 22 septembre ka bɛn alamisa donya ma walahi farafinkalo tile fɔlɔ kosɛbɛ o don dɔw ko tile fila o kuma komi sɔsɔli bɛ farafinkalo la anw ka jate la tile fɔlɔ de don farafinkalo tile fɔlɔ alamisa don septembre kalo tile 22 san 1960 Mali bangena kosɛbɛ Mali wolo sɛbɛn kan nin de sɛbɛnlen bɛ yen o de don n'o ye tiɲɛ ye o ye vierge de ye kosɛbɛ vierge don o bɛ bɛn dimiso den ma kosɛbɛ nka sani an ka Mali fɔ o ye jamana de ye o ka bonya dɔw hakili ma maa minnu tulo b'an kan na minnu ni Mali jɛra ka bange ɲɔgɔn fɛ yala olu dɔw tɛ balo la wa o dɔw bɛ balo la o ka ca olu de bɛna kuma in tiɲɛtigiya kosɛbɛ k'a fɔ Mali den tɔw ye ni walawala dɛ a faamuna kosɛbɛ a b'i faamu i y'a dɔn n'an ko mɔgɔ minnu bangena maa tɛna kuma o abada nka n'an ko Mali bangena caman bɛna faamu kosɛbɛ Mali ka wolosɛbɛn kan Mali ye don min sugandi ni den min wolola a don a ka gɛlɛn i k'i yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ dɛ siga t'o la dɛ o tulo b'a la k'a ka sɛbɛnw bi caya kosɛbɛ le 22 septembre 1960 a bɛnna alamisa ma a signe ye vierge ye a ascendant ye balance ye n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye o don ayiwa o dati bɛ min di kɔni o nombre clé o ye 4 ye kosɛbɛ o chemin de vie o ye 11 ye 11 wala n'i ye jateminɛ kɛ Mali kan i b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen kosɛbɛ nka o gɛlɛya ninnu an bɛna walawala dɔɔni dɔɔni fɔ caman bɛ faamu sɔrɔ a la kosɛbɛ ayiwa nin fɛn ninnu bɛɛ kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamana in ka wolo papier kan i bɛna sɔrɔ jamana in ye vierge ascendant balance indépendant bɛ min di kosɛbɛ a bangena san min na 1960
o bɛ jate ayiwa toto sanfɛ kosɛbɛ année de ara année de ara daminɛna a san 28 janvier 1960 a nana kuncɛ 14 février 1961 o kɔrɔ ye Mali ka indépendant o bɛ ara de kɔnɔ kosɛbɛ o ye toto san ye kosɛbɛ a bɛna so fɔlɔ ma ayiwa ne ye jateminɛ kɛ ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ segin ka na Mali ka yɛrɛta min bɛnna alamisa ma dolo karamɔgɔw caman b'a kalama ni tile donna vierge ka so kɔnɔ alamisa o alamisa o ye don gɛlɛn ye ni walawala alamisa bɛɛ ni tile donna Gémeaux kɔnɔ alamisa bɛɛ ye don gɛlɛn ye kosɛbɛ ni tile donna vierge kɔnɔ alamisa bɛɛ ye don gɛlɛn ye den minnu bangena alamisaw fɛ ka bɛn ayiwa Gémeaux kɔnɔna ma minnu bangena alamisaw fɛ ka bɛn vierge kɔnɔna ma olu tulo bɛ ne kan na siga t'o la dɛ caman kɔni a ma fɔ k'i tɛ wari sɔrɔ dɛ ayi o ma fɔ a ma fɔ k'i tɛ kɛnɛya dɛ abada ne kan t'o ma abada nka e kɔni nata min b'i la n'i ye koba kɔni sɔrɔ o bɛna kuncɛ gɛlɛya kɔni siga t'o la hali n'i kɛra jamana faama président ye i bɛ se k'o sɔrɔ kosɛbɛ nka i sigi cogo tɛ ɲɛ dɛ abada a ti nin tɛ sɔsɔ a ye fɛn ti fori e bolo e yɛrɛ sago la ka bɔ ka sigi hɛrɛ ni lafiya la o tɛ kɛ ayi vierge mana bange alamisa a t'o sɔrɔ abada o tɛ kɛ nka mun bɛna Mali kunnadiya dɔɔni Mali ka asanda ye balance ye o don o balance tuguni mun y'o fana gɛlɛya Mali y'a yɛrɛ ta cycle min kɔnɔ cycle min tun bɛ yen o waati la o kun ye cycle lune de ye kosɛbɛ o cycle daminɛna ayiwa san 1945 ayiwa cycle lunaire min tun bɛ an y'an yɛrɛ ta cycle min kɔnɔ o commencera 1945 kosɛbɛ ka na ban 1980 ntɛnɛn dolo de kun ye o san 36 bɛɛ mara kosɛbɛ Mali y'a yɛrɛ ta o cycle de kɔnɔ o ye ntɛnɛn ye Mali y'a yɛrɛ ta 1960 min na o san yɛrɛ kun maralen bɛ sibiri dolo fɛ ni walawala or que sibiri dolo o fana ni ntɛnɛn bi ɲɔgɔn fadenya kosɛbɛ siga t'o la dɛ tiɲɛ don c'est-à-dire planète lune ani Saturne olu tɛ se ka jɛ ka taa fiyewu abada o tɛ taa lune bɛ gɛlɛya sɔrɔ Saturne bolo kosɛbɛ ayiwa n'i ye nin bɛɛ faamu i b'a sɔrɔ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛnna cycle min ma n'o ye cycle lune ye o ye ntɛnɛn ye kosɛbɛ o kun bɛna basigi ni faso dilan o kun bɛna o don Mali la kosɛbɛ nka mun nana o gɛlɛya tuguni Saturne nana ka na o datugu parce que 1960 yɛrɛ kun maralen bɛ Saturne fɛ o de don n'i y'olu ta sisan i b'a ye o ye opposition ye kosɛbɛ o don l'indépendant cycle indépendant ani année indépendant olu opposé la kosɛbɛ Mali nana yɛrɛ ta ka bɛn ni signe zodiacal maison zodiacale min ye n'o ye vierge ka so ye o vierge ka so fana bɛ opposé Mali ka yɛrɛ ta don na nin ye ka misɛn o kuma Jupiter oppose Mercure Saturne oppose Lune kosɛbɛ o don Mali bɛ nin planète 4 de kɔnɔ mun bɛ Mali fisaya dɔɔni dɔrɔn o de Vénus min sɔrɔla a san la kosɛbɛ o de don n'o ye Juma Dolo ye o kuma Juma Dolo tun bɛ mun di mɔgɔ la a ɲɛfɔ dɛ labɛn ni kanu kosɛbɛ o don yɛrɛ dilan ka ɲɛ fɛn min ni an bɛna o fɔ min ka gɛlɛn n'o y'an bɛ lafili c'est-à-dire fago yɔrɔ de bɛ ka ɲini ka sɛgɛ maninfin dilanla ka sɛgɛ o lafili de nana ni nin bɛɛ ye kosɛbɛ karamɔgɔw ɲininka la président fɛ jamana in kɔnɔ yan wele k'u ɲininka ko adamaden yɛrɛ ko adamaden bɛ dilan cogo di nin kɛra dɛ n'i ye min bila baarada min na e yɛrɛ tɛna se ka kɛ maa bɛ jigin président na e ka jamana in kɔlɔsi bani kabi Mali y'a yɛrɛ ta
ni Modibo kelen ni zera ka baara da dɔw daminɛ o do fana kunbɛ n bɛ n'o ɲɛf'i ye ayiwa kɔrɔ min y'a to Modibo sera ka baara dɔ kɛ n bɛ n'o fana f'i ye bi baro kɔnɔ ayiwa kunbi ko bɛɛ la koyi siga t'o la dɛ n'o tɛ an bɛ danger yɛrɛ de kɔnɔ an degulen don dolow fɛ tant que n'o de ma ɲɛɲini mankan caman bɛ ci dɛ siga t'o la dɛ sabu dakan ti falo ayi a ti fali k'a ɲini k'a ɲɛ dɔn k'a kɛcogo dɔn ka kun n'i yɛrɛ ye ka i bɛn i ka dancogo ma o de ye dakan solution ye kosɛbɛ o don ne m'a f'i ye n ko bi ma moriya to a mɛnna moriya ye dɔɔnin kɛ yan fa dɛ kosɛbɛ fantanya banna wa a ti ban n'i y'a mɛn tubabukan fɔlaw fɛ ko lutte contre la pauvreté o tubabukan fɔra arajo la a mɛnna dɛ a mɛnna fantanya taara wa a ti taa o waati ta o dun ma ti se ka ala ka dafɛn dɔ wuli fɛn o fɛn ni da b'a fɔ n'a bɛ kɛwalew la sɔrɔ dɔw sababu y'o de ye siga t'o la fiyewu n'i y'a mɛn maabaya jara maa ni bɛɛ ye min kɛ o tɛ wa o de don n'an bɛ bonyana jɔnni bɛ jɔn ka bonya dɔn o t'i dɔn o t'i dɔn dɛ abada n'i y'a mɛn ko kojugu ne m'a f'i ɲɛna k'o bɛ taa hɛrɛ kɛ yɔrɔ dɔ la siga t'o la dɛ o bi kɛ yarɔ suɲɛli kɔni man ɲi abada n'i ko so dɔrɔn bɛɛ bɛ bere ta kosɛbɛ an ka suɲɛli yɛrɛ kama maa joli bɛ balo a ka ca pɔrɔti dilanlaw tɛ balo suɲɛli la sow kama la a walawala n'i y'a mɛn ko i bɛ pɔrɔti dilan ka don i ka da la a pɔrɔti kadara minnu bɛ dilan sagaw kɔni kama tɛ ayi olu tɛ wuluw de kama don wa abada tari surugu de bɛna se ka nin gari ka don abada a bɛ ti mɔgɔ ko ye adamaden ko don gardiw bɛ balo ko a kana suɲɛ kosɛbɛ gendarmew bɛ balo a kana suɲɛ polisi bɛ balo a kana suɲɛ pɔrɔti dilanla bɛ balo a kana suɲɛ kosɛbɛ gogoro dilanla bɛ balo a kana suɲɛ o n'a ta k'a ma a ti ban o wa ti ban donsow fara b'u kan a kana suɲɛ kosɛbɛ wa kelen kelen bɛɛ bɛ kogo don i ka so la a kana suɲɛ mansɔnw bɛɛ bɛ balo la o la kosɛbɛ ne kogo suɲɛli yɛrɛ de ka ban pewu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ o tuma pɔrɔti dilan fana ka dabila wa ayiwa diɲɛ ala ye fɛn minnu dilan ka na diɲɛ kɔnɔ n fɛ ka yirɛ la dɔrɔn dakan ninnu sogila de walasa minnu kɔrɔ talen don olu de bɛ bonya sɔrɔ siga t'o la o de la n ye ntalen dɔ f'i ɲɛna a bɛ san caman bɔ n ko n'i donn'i ka foro la i bɛ foro kɔrɔ bali ni bɔgɔ ko don e ka kan ka tindin de bɔgɔ walaka ka jigin dingɛ kɔnɔ siga t'o la dɛ nka hali bi cikɛla bɛ cɛmancɛ de bɔgɔ sen dɛ k'o bari min kɔrɔ talen kan siga t'o la dɛ a bi kɛ ten ne n k'o ye diɲɛ yɛrɛ tamaseere baalen pewu kosɛbɛ 1000 bɛ min kun dɛ a bɛ k'e 200tigi in de bɛlɛ hali bi siga t'o la dɛ n'a y'i sɔrɔ a b'o de gosi la ka fara a ka 1000 kan o misali tɛ faamaw ye wa siga t'o la dɛ faamacɛ bɛ moto de boli kana jɔ nka n'i y'i ka nɛgɛsokɔrɔni boli kana s'a ma dɔrɔn i ye sariya tiɲɛ i bɛ 400 d'ale ma ale b'o bila a ta wari kɔni ka cɛ ta ye o kosɛbɛ i ye nin faamu a b'i faamu surugu bɔlen a denw kɔrɔ ka taa mangalani minɛ a fɔ suruguden ni mangalani tɛ ɲɔgɔn bɔ bonya na kosɛbɛ sogoko dɔ wa ayiwa ayi se de don kosɛbɛ n'o tɛ wara minnu bɛ taa sogow minɛ o denw fana ka bon dɔɔnin koyi siga t'o la dɛ kun bi k'o la ayiwa o la ni Mali y'a dakan dɔn solution foyi t'a la n'a sɔrɔ ko dolo karamɔgɔw bɛ se ka nin sɛbɛkɔrɔ fɔ ka nin lase gouvernement ma u ka an dɛmɛ an ka solution de o don solution caman b'a la o kosɛbɛ solution dɔw b'a la ayiwa sabu ɲɛfɔli y'a solution fɔlɔ ye a ka dɔn ani mɔgɔw ka d'a la ko nin kuma min bɛ ka fɔ ko tiɲɛ don nin de kama an sɛgɛn kosɛbɛ ni Mali y'a yɛrɛ ta 22 septembre 1960 o kuma muso dɔw ma jigin o don wa kosɛbɛ an k'o denw ɲini ka kɛ ayiwa a faamuna a b'i faamu o don den Mali kɔnɔ o min ye masakɛ ye masa kunkolow la ye o k'a bolo kɔrɔta kɛ ayiwa o la n bɛ fɛ k'a fɔ i ɲɛna donjuguw bɛ yen minnu ye kɛnɛkandaw ye ka fɔ mɔgɔw ye min bɛ se ka faamu kosɛbɛ o de ye n y'a fɔ i ɲɛna ka kɔrɔ beli ye tile mana don
bélier kono juma o may ay ni chen o de la ne to nga baro fuye ngo mo ba fo dimanche dunya dede here sigi imana dolu fitini kala doro ibina sigi ka dogo kun fo abe nyana ko ya bale don jume bekay aywa ire dolu doni kala don jume bekay oti asigi togo de ba nye asigi togo de ba tien abenani jume an kumbi so jume kono atasuma do aji do abogo do afien do okuma juma tasuma maw kangere ma belie kono de juma belie mana juma soro ali ni kera jamana masakay ibi gele ya chama kumbede sigato la fiwa kasu do bi soro nina gele ya chama bi soro nina afamuna abipam belie tarata de kayama atarata dunya deum olu beke karaki uye amana ke chugo o digele ya do balede ay nga juma data bi kunche chugo mina tarata dunya data ti kunche tede abada belie o kaso koni aba aywa nu jera ka kunda nyoka tarata dunya debi aywa juma dunya deji sigate na fiwo na be belie belie mi bangna juma mi bangna tarata ay juma tigi kan kunda tarata tigi kan sigate na fiwo no te ti se soro abada itesi o kuma juma o fago me ni klebe belie kono ko sabe alamusa o fago me ni klebe aywa jemo kono aywa tarata o fana bi fago ni klebe toro kono ko sabe aywa sibiru bi fago ni klebe cancer kono o kuma sibiru fana bi fago ni klebe lion kono alamsa ubi tla ka fago tugu ni klebe vierge kono ko sabe o kuma tarata ubi fago ni klebe balance kono o kuma juma ubi fago ni klebe scorpion kono ko sabe araba ubi fago ni klebe sagittaire kono aywa ndena ubi fago ni klebe capricorne kono atogo de amita verso la verso kono karo ube fago dimanche ube fago nami verso kono ko sabe o kuma araba ube fago nami poisson kono sigato la fiwo bon ni jatemine iba soro kle do ni zo kono aywa nani misali telima di mogoma o ye nani ko sabe anga fo ni nani de be so be kono kata aywa odo o kaka misali suri do be duru bo be soro kalo sigi togo fa ko sabe onga ni nani nita nani sigi oroma tan ani fla odo abi doni mo ko sabe abi doni mo o bita binani ani shekina o binani ni shegi 24 heures taïgo multiplié par 48 ega jatemine ke ni minnu bi wolo o kono dans le monde entier aywa odo e jamakulu yede ko sabe aywa fandanya bi se ka ban atiba ngwa bi wolo de sigato la de fandan bi wolo de koy abi wolo di odo abi wolo de atiba o sigato la de beti deme koy ay wa ne dota ka bla war kesu kono ka kana dlo be ke war ya ba be farfara kafli sigato la ka ni sigi ko war ko ngale ala da beta soro abada nga min vora ka geleya o de bare ko sabe sabu dine tigi do yu de famu o de la olu ko baraka ke ni chesri o kuma eni yoro ka cha ka dogo e doni bi bo inywana o kan ko sabe ibito bara de kono abina chaya ibito bara de kono kana doko tiana ne tayin tinanye ni chen afamuna abi famu nga ne fagola ta e kon ngara toro e mo ko sabe wala mali jatemina minu ngara Ahmed Bengbena ni Mali kana do ba fulani tan wolongula de kono sabu ni Malika date de naissance ni ta anya fuyana Malika nombre club ke aywa nani ko sabe o ka chemin de vie be ke 11 o Malika date de naissance aywa Mali ya yere ta sikili min kono
kabeni ani mi ye o opposera Mali y'a yɛrɛ ta kalo min kɔnɔ kabeni don min ye o fana opposera kosɛbɛ anw bɛ mɔgɔ da kan faamu dɔɔni dɔɔni nin jogo de la k'a fɔ karisa i ka ɲɛtaw i ka seleke naani bɛɛ suɲɛlen don dɛ kosɛbɛ taa fɔ n tɛ yen abada nin seleke naani ni dolo kumaba naani mana ɲɔgɔn fadenya ka jɔ karara n'i ko i bɛ bɔda o bɔda ɲini a bɛ gɛlɛya fo n'an bɛ wolosɛbɛn de yɛlɛma dɛ ayiwa n'o tɛ a bɛ dɔ kɛ sarakabɔ la dɛ ayiwa a bɛ dɔ kɛ dugawukɛ la dɛ sabu a ma nɔgɔn abada jamana dakan de gɛlɛyalen don a faamuna a bɛ faamu o bɛ na ni ko dɔw ye n y'a fɔ i ɲɛna bɛɛ b'i yɛrɛ ɲinina de koyi kosɛbɛ ko bɛ jamana wɛrɛw la nka an bɛ Mali de kan ayiwa yan de y'anw faso ye siga t'o la dɛ an ka ɲinili bɛ ɲɛsin an faso de ma kosɛbɛ n'i nana ka na jateminɛ kɛ i b'a ye Mali si taama cogo la gɛlɛyaw bɛ yen ayiwa sabu anw ka kumaw ye surukubow ye n'u bɛ jɛ u bɛ faamu kosɛbɛ u bɛ jɛ ka taa n'u bɛ kɔrɔ u bɛ jɛ ka taa ayiwa nka a faamu man di ni hakilitigi kelen kelen tɛ siga t'o la dɛ kasara ye an ka hejitalaw sɔrɔ san min n'akila 2015 a kumaw bɛɛ jɔfɛnw na an bolo o bɛ yen an kun y'a jira k'a fɔ diɲɛ taama la ka don bana kɔ don o de don o ye so seginna ye n ko yɛlɛmɛ ka so don i y'a fɔ ten ka bɔ dugu la ka taa dugu la ka bɔ jamana la ka taa jamana wɛrɛ la ka bɔ ko kɔrɔ dɔ la ka don kura dɔ la k'i jɛɲɔgɔn kɔrɔ bila ka kura ɲini n ko falen falew bi caya nka faleli bi taa kun jɛni ka bɔ diɲɛ na ka taa lahara kosɛbɛ a fɔra ten nka ne hakili la a bɛ san ba caman bɔ ou bien kɛmɛ caman bɔ ayiwa adamaden dama min taara heji la ka sa ye hali n'a ɲɔgɔn kɛra ka tɛmɛ o jama kɔni tun tɛ nin bɔ sabu bi adamaden bugulen bɛ kosɛbɛ nka n'i ye taamasiyɛn fɛn o fɛn ta n y'a f'i ɲɛna ko limaniya dantɛmɛ n'i ka limaniya ɲɛsin tɛ ala ma n'i ye limaniya lankolon dɔ ta o don i b'a tiɲɛ ka caya siga t'o la dɛ o bi kɛ n'o tɛ maa minnu denw tɔgɔ bɛ don ni gulɔbara ye ani maa minnu denw tɔgɔ bɛ don ni kuranɛ ye a bɛ ɲɛna ko barika bɛ ye kɛnɛ kan ka kɛ fofo mɔgɔ kɔ wa a tɛ ye a tɛ ye dɛ a tɛ ye n'o tɛ kuma caman fɔra sa dɛ kosɛbɛ kamasɔrɔ an b'o bɛɛ kɔnɔ den minnu ni o ko kɛn bɛ k'an kamana gan bi ni bɛɛ bɛ kule ko denw tolila kuranna tɔgɔw de b'u bɛɛ la o de don n k'o don ayiwa n'a y'a sɔrɔ tɔgɔ ɲuman da don kuranna kɔni tɔgɔ da mɛ sa dɛ kosɛbɛ a cayala mɛ taa baariso kɔnɔ i k'u ɲininka u ka pièces d'i ma polisiw bɛ se k'o ɲɛnabɔ kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ o tuma i bɛna sɔrɔ bamanantɔw ka dɔgɔw la dɛ kosɛbɛ a bɛ ye arabu tɔgɔ ye o la n bɛ min f'i ye tɔgɔ tɛ ayi tɔgɔ tɛ fɛn min bɛ yen k'a daminɛ 1980 la n y'o fɔ n ko kari dolo de nana ka na ntɛnɛn dolo fali mali y'a yɛrɛ ta 1960 o tun bɛ ntɛnɛn dolo de bolo ntɛnɛn dolo ye baara bila 1980 31 décembre o tuma kari dolo ye baara daminɛ 1er janvier 1981 k'a ta o la ka na bila 31 décembre 2016 wale minnu kɛra o kɔnɔ anw tɛna o fɔ maliyɛnw ye bilen abada an bɛɛ y'o ye kosɛbɛ yɛrɛmahɔrɔnya hakilila nana mɔgɔw la jamaya ni kafalenya ni yaada dolo de tun bɛ ka diɲɛ mara o don tɛ se k'a fɔ dolo karamɔgɔ caman b'a kalama kosɛbɛ an tun ye nin fɔ ka kɔrɔ an tun y'a dɔn ko sikili soleil min bɛna na mɔgɔw mara faamakɔrɔw k'u kɔlɔsi ayiwa belebele caman taara a woyo fɛ dɛ kosɛbɛ o kɛra belebele caman taara dɛ n tɛ bɔ yen a tɔ tɛ dɔɔnin ye wa a kɛra kɛ fɛn o fɛn bɛɛ ye ni min sosoro cogo ɲɛ a ma nɔgɔn dɛ ayiwa maa o maa ko i ti bɔ yen soleil bɛ taa ni ye tile bɛ kunbɛn wa a tɛ kunbɛn tile tɛ kunbɛn dɛ abada da la kow tɛ kɛ kunfɛ ayi
ngani ala sona amina do dolo min gono baskini nyama jobola nga gerenze fana ba siga to la de onga ande o e furuba kuma e ko sebe mali yere si jateula nati la mali e sambiduru soro 2010 na soro ne ma fili jatela o 2016 mana fara ya do woro bi farao kan ko e nyina be malika indépendant biduru ni woro de la na soro filiti jatela o na be bi woro de biduru ni woro la an ga jatela an fle sami ngono no e 2016 aywa no e nyina sai biduru ni woro de teka dafa nyina wa o mali yere kume so segina kono ko e mali kelinga tama mo kan ni bam je be di jega do so do kono nyomo fe ko sebe mais mo bi ti ka yere aha kelen gelen be ka jati bitani ye so wara kono nga a je be di nyomo so do ko sebe ba flani kan woro mi namba labana ta na kila anya ko mo ye ngwambe so kono ndona de kono ko sebe je be kumbe so kono ndona ko wa je be bi na bonyo ambe nyina 2017 je be bi do ma so kono maison Capricorne, la maison de Saturne. Aha, odo. Domicile Saturne. Moro bina tuyen. Katlaka ben Saturne reka gouvernement 2017. Tigato la de odo. Amano. Ni malika. Iba soro Mali ere marale mais Mercure de fait. Donc Mali ben Mercure de naturellement. Mali bina do Saturne kono 2017. Bon, ko tise ka ke ansaboi. Abada. Non. Abada. Grand jamais un vierge ascendant Capricorne, tu as des problèmes. C'est gâteau là. Au connaît, il y a coach cité et n'y a wati. Abada. Au mo cité du Google ça. Abada. Car faut aider vierge. Alors il y a ascendant nana be Capricorne ma. Si je ma bo ela ega soro katega nyetigi so. Et si la ma kana fulo soro fo mo ka fa. Hal ni fawi takabla 500 vadi. Ma fait des deux. Oh, Mali Doumbera confronté ni Saturne de 2 fois. Odo. Afamuna, Abifam. Sabu. Bien ben nous montons so mingono. Ça c'est domicile Saturne. Quoi ça be? Oui, Saturne est sioroi. Oh, a wuli la fana. Abna bara Kenya. Abna sambi saba ani woro de mara. Abna ga bara follow da mina yere ka sokon. Afanga ka beaucoup. Quoi ça be? O de kama. Aha. Mogo be mimbiri roga hakilito kola sigato la Mali ni gerendre do wulila bafla ni tan wolomula kono odo adegumbi bunyade aywa churungu kacha son kana geleya wolu devina na ku geleya nyemogo bulu nyemogo ba amanwa do strafe ka sege kologoto aywa wani san mimbi na sirila ka komi to sena uda anyana bomandi de abada jama ko nunu furuba ko nunu somo fen drona kata do 2017 kono jama ga jando ala be ko sebe mumisi da to aka fomya aw ko nazara tifuye amala wele an fashu kumbeya bon baby take ko sebe mais udu mi fe mo ka mi fam wole ka fo anga nyela anga tani fere do ye kafa mogo mi ni dominer sans tuli ebele bala kwa ta egadwe ati nyegere bwa tigi ka kechuguni do la ku do nyinyi ni tesa ko sebe ko ka nga nazara e munga kumfe foi nazara ti foi ka kumfe abada ne ma fuyena 2000 anga jamana nunu ni coup d'état au kera pour que ga dogo Mali opposé li mais dolo minuma ko au sang de la ko bi clair mais au dadlu dotima ika o fam aywa ni aywa Malika silge nanita nya fuyena ngo aya yere soro sikili mingono o luni anana yere ta sam mingono o ye Saturne nga ayere wulula domina o ye Jupiter nga ya yere ta kalo ou bien maison zodiac mingono o ye Mercure odo donc ni planète nani nunu be nyongo fade unye kini ni numa ko sebe ko nu bi tourner nu mana fara nyongo na ka nyefi o fin nyeju wera kan Mali ti hereso abada ko koro e munye
ni Jupiter n'ale nana kana nyesi lunima o kuma ni ga Saturne nyesi Mercure ma ko bi wala ko sabe nga nu tora ka tourner tuguni nu nana sigi ka ben position kelema nyina san engo daw ko nyina ko an kuntigi Mahamadu kisi ni nema ba ko abani dolo de falila tu comprends parce que olu fana ba famu tugo de law aywa famuna abi fam donc Saturne ka doublement ole mo dabali banyina yini likala chama bina fogo ko kiraw bangi dolo do falila et c'est vrai masaso dolo de do odo yere ba kalama ko sabe odo masaso dolo de do wa adna sigi ayere kanyina 2 fois katla ka marali sigi masa golokan ko sambi sabani woro to bebi do ka bo ale kono ko sabe ne o famu aywa ni mo ko ma ko kira bangi dolo falila iba famu ni bamanagan ya ko sabe ama fili de abi fam sabu masaya koni dolo falila sigatu la fi odo nga masake o aya jando de amano abada ane sango san fo katame nyina sa ba fulani tan wolongula hakili kanga ga ke ka kumbe nyemgo befe ko sabe sabali ni munu ani kunyere ye sadiri ni nen na ika o tigi toy aywa balaw fengo fembe wuli 2017 kono kumbe ka sege ko sabe amano aywa o be ke sababu ye anti sege kanimbo abada ni de se bani ka fo ko sabe na famna hote aha o kuma ne jatemine ke iba Mali est Mercure de Mali est Vierge comme il a femme comme Mercure oppose de Jupiter bon ni 1981 à 2016 ni au frangé de l'autre il vient sur Jupiter est 100 minutes au Lukera 1986 1993 2000 2017 2007 2014 onga ni segla kana ibina soro nyafu yenango Saturne oppose de lune okuma malidun ye aereta amina o kera Saturne o Saturne nteneka sango samanana Saturne san mogo ka faden san de olu ko sabe odo o de la lune san flè 1984 1991 munye mali soro aywa nakila hakili tugu bodo ko sabe bon o kera lune 1998 2005 2012 munye mali soro aywa 2012 munye mali soro beba kalama beba kalama okuma o san nunu be malika san keleni abi fam donc amena mi damine 600 no Saturne san 2017 o Saturne o Saturne minun temena wala sa mogo ka fam o kera 1985 1992 1999 2006 2013 bon o de la neko ngo masake kura mi sigila timana kono a sigila sami a samai aywa sabu ale sigira Saturne de koncha wallahi odo o sampi me cycle kunye soleil mais masake sigila samina o kunye Saturne o sibiri dolo ko sabe odo ati soto bon o sana yelema sisa o kera aywa Jupiter or que Mali est indépendance et Mercure qui oppose maintenant Jupiter. Aywa, odo. Donc, comment abada. Donc, ni mogo mada kola. C'est-à-dire, ami fendo ni ka fo mogo ye ka famu fo eti gelea ni punta. Ni change. Nga ni mogo chele ni aywa ala ko fo mogo be ni nani. Ba fo ala be mogo la jarabi ka flede. Na ya soro ni ibe kunale. Ko sabe. O kore je ignora alors aywa nyingali be ala pesiga mo essaye kafle atidon aywa non ne maçon o yoroma ça astrologie to accepter fiu abada non
ala ye fɛn dɔw de bila ni bɛna n'a ye et c'est ok a banna foyi t'o bɔ yen abada olu de sigilen don walasa diɲɛ yɛrɛ bɛ manipuler walasa diɲɛ yɛrɛ bɛ lamaga kosɛbɛ o de la e ka faamu dɔrɔn ne ye misali fɔlɔ min d'i ma k'a fɔ e ɲɛ bɛ ko kolon o ko kolon na n'a kɛli man ɲi dɔw de bɛ balo a la kosɛbɛ a kama de dɔw bɛ balo siga t'o la dɛ et puis n y'a f'i ɲɛna ni jahanɛmɛ kun tɛ yen chrétien karamɔgɔbaw silamɛ karamɔgɔbaw o kun b'u ka bonya sɔrɔ min ayiwa a tun bɛ gɛlɛya jahanɛmɛ kofɔli de ma na ni olu ka bonya sɔrɔli ye kosɛbɛ o dɔn o tɛ kama dɔ ye wa diɲɛ ye kama so de donc k'a fɔ ko ala y'i mulugu walima ala y'i kɛ fantan ye ou bien ala y'i kɛ ayiwa degunbaatɔ dɔ ye kuda ye ko c'est parce que a bɛ fɛ ka i ka limaniya bɛrɛ lajɛ dolo ko k'o kɔni tɛ tiɲɛ n tɛ kuranna dɔn a b'i faamu non n tɛ kuranna dɔn mais dolo ko k'o tɛ tiɲɛ ko Dieu est savant ale ka dɔnni ka bon Esaye ma quoi mais fɛn b'a fɔ a ka kɛ a bɛ kɛ mais ale kana fɛn dɔ bila ka to k'i tester ka filɛ non o ye aparɛtigiw ye o tɛ ala ye abada non nka latigɛ yɛrɛ de bɛ yen quoi a ti sɔsɔ ala ka foyi t'a la abada latigɛ bɛ yen ni bɛna ni nin ye coupe ni nin taara ni ye yan baw i bɛna n'o ye c'est pas et c'est fini kosɛbɛ wa i ka création bɛɛ bɛ ten donc o de la anw ka kuma caman na an b'a fɔ mɔgɔw ye dabali ye tiɲɛ ye kosɛbɛ nka a bɛ bɛn ni jate dɔw de ye siga t'o la dɛ o dɔn a faamuna a b'i faamu donc an bɛ segin ka taa 1968 Moribo minɛna ka bɔ jamana in kunna san min n'o kɛra san gɛlɛn dɔ ye c'était Jupiter o dɔn l'année Jupiter olu kɛra 1947 1954 1961 1968 le 19 novembre 1968 maliyɛnw b'o kalama dɛ kosɛbɛ o fana kɛra mardi dɔ ye kosɛbɛ or que ne y'a f'i ɲɛna le vendredi oppose de mardi Mali ka ascendant dun ye balance de ye tiɲɛ dɔ c'est pour cela an ka coup d'état caman ye mardi de ye a b'i faamu a caman ye mardi de ye kosɛbɛ n'i y'a kɔlɔsi dɔrɔn a tarata kow ka ca dɛ janfaw caman siril'o la kosɛbɛ en tout cas président fɔlɔ ni filanan kɔni taara tarataw la o dɔn o la o si tɛ jate kunbaba ye ayi a fɔ kun ye mɔgɔw k'a dɔn ko fɛn ninnu an kan ka sɛgɛsɛgɛ de k'a kɛ kosɛbɛ nka an ye ɲininkali fitinin minnu kɛ ɲɛmɔgɔ masuruna mɔgɔw la olu ko ko foyi se tɛ olu ye ka boloda ni a ma bɔ tubabuw fɛ mɔgɔ min dun b'a fɛ ka to ka balo e la est ce que a b'i bila sira ɲuman kan e mana lafiya ale bɛ kɛ cogo di a bɛ gɛlɛya ala yɛrɛ ye diɲɛ da ŋaniya juguso de don quoi siga t'o la dɛ walahi ŋaniya juguso de ye diɲɛ e bɛ taa commerçant dɔ fɛ ko e b'a fɛ ka butiginin dayɛlɛ a kɛrɛfɛ yan ko minɛn ninnu bɛ cogo di do jaw silamɛya t'o la dɛ cɛ o ti diɲɛ ye koyi e mana sigi ne kɛrɛfɛ ne ye sanga sɔrɔ ne ka clientw mana gɛrɛ la ne yɛrɛ bɛ kɛ di k'o kamana gan de bɛ na ni hasidiya ye kosɛbɛ jɔnni tɛ hasidi ye a ma nɔgɔn dɛ abada kana maa kelen tɔgɔ de ta ka da i dusukun na o de bɛ se k'a to a ka fɔ ko e de ye karisa ka hasidi ye n'o tɛ morikɛ sigilen ko ni maa min nana n'i ye ala tɔgɔ nin kɔni ta i ka baara da bɛ marché ni dɔgɔtɔrɔ nana ta dun ayiwa e ni dɔgɔtɔrɔkɛ ŋaniya ye jumɛn ye bana ka caya wa tari bana ka caya dɔgɔtɔrɔkɛ ka marché kɔni bana ka caya nka kɛnɛbaatɔ tɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen dɛ abada o kɔrɔ ye ala banaw caya dɔgɔtɔrɔkɛ nin ka to ka marché e min bɛ kɔlɔsi samana ko e yɛrɛ de ye ala mɔgɔ ye dɛ i filɛ ka ŋaniya juguya daminɛ sisan ka ɲɛsin adamadenw ma siga t'o la dɛ nka n'i ye morikɛ ɲininka a t'o yɔrɔ ye dɛ abada a t'o ye mécanicien mana na ko i ka baara k'a ye ko ale ka yɔrɔ ka marché e b'i kuru wala kunna n'i ye lɛsi nin bɔ n'i ye nin sɛbɛn ta o bɛ bila wala kan mɔgɔw hakili bɛ chauffer ka na o kɔrɔ ye motow caman bɛ tiɲɛ dara o dɔn e filɛ o tiɲɛni na nka a ye e mana cigarette suɲɛnan sɔrɔ e bɛ bere ta o nɔfɛ diɲɛ ma nɔgɔn abada diɲɛ ye kabakoso de ye quoi cɛ diɲɛ kala dɔrɔn i b'a ye foyi yɛrɛ man ɲi o de la
sufi moine num bisinga bom mo tema kata ngo ko sabe c'est-à-dire famu do de be adama de la nana na tema o kadron yere ba e nyumande dugu kolo kan abada fuite ni kai sabu ni ya sursi tamani tula kwa dagu yoro mina iba me donc ebe ni nyali la nyini na sisa donc ni nyena ni de bi tin ko sabe e dungo ko e ala mo way ha mori hakli aleka ngani ya ejme so ma trobu dala udun aywa oh jebi tene o la ma sega alaka dugukolo sabere ala ya ga jed la tugumina ma sega ele ma ko abada ma tisi ka fo bi do de ke ko bi bo o tugola galo otike non o sega kefi abada badwo to ke ay badwo to ke abada badwo to ke ay tomati sola abada oui vérification ko ma sega ndene ke tarata et c'est fini abana karamɔgɔ dɔw wele ko a ka nɛnɛ o fali tarataw la ka filɛ o tɛ se ka kɛ o n'i y'a calendrier dilan wulibali don tarata hakɛ min bɛ san kɔnɔ i ma don san kɔnɔ fɔlɔ i b'a sɛbɛn ka di mɔgɔw ma a bɛ na o cogo kelen na jɔnni ko lajɛli ti tiɲɛ i n'i t'a dɔn o tuma calendrier bɛ nkalon tigɛ wa ayi denw de bɛ se u bɛ sɔrɔ k'a sɛbɛn wa abada mais an ka to fɛn dɔw ka ɲɛɲini sa adamadenya bɛ se ka taa kɔlɔsili kɔ wa o tɛ se ka kɛ n ko ala ka programme de don ala yɛrɛ de y'a sogo la a bɛ ka filɛ dolu ninnu bɛ ten de kosɛbɛ donc e k'a jateminɛ dɔgɔkun tɛ 7 ye wa o de don 6 dimanche bɔ a la i ka 6 ta 6 min bɛ yen o tɛ 2 sigiyɔrɔma 3 ye wa olu ye ɲɔgɔn fadenmaw ye ka taa kosɛbɛ tiɲɛ don mais ni dɔnni yɛrɛ tɛ n'i ko mɔgɔ ma ko e wolodon de kɛra e jugu ye a t'a faamu mais ale bɛ se k'o faamu cogo di a t'a faamu donc Mercure par exemple Mali ye Vierge ye Mercure oppose de Jupiter mais Mali ka indépendant bɛ Mercure ka maison kɔnɔ ka tila k'a jour bɛ Jupiter ma le jour et le mois opposent a kɛra o de ye donc problème bɛ yen kosɛbɛ mais Mali ko tɛ den minnu bangena a don olu minnu tulo bɛ ne kan k'o tɛmɛna aw fɛ cogo di aw si bɛ san 56 la ɲina n'a bɛ ɲɛ ɲankuma o ye dɔɔnin faamu a la sa kosɛbɛ o tɛ o don n'a ɲɛn'i bolo a bɛna tiɲɛ de Mali ka ko purugutoli kun de ye c'est parce que an coincelen don par les planètes opposées o don donc n'a y'a sɔrɔ indépendant ko nin ye tiɲɛ ye k'o de bɛ kɛ ka baaraw kɛ an k'a falen ayiwa oui a ye joli karamɔgɔw ɲininka u ka date ɲuman d'aw ma jamana dɔw m'u taw falen wa a hakili la k'u y'a falen gansan de abada mɔgɔ tɛ se ka segin ka wolobele o abada nka yɛrɛ ta bɛ se ka segin ka kɛ dɛ kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'o de kun kɔni don parce que anw dolo karamɔgɔw fɛ planète n'i ye gouvernement ta k'a fɔ dolow bɛ dugukolo mara cogo min Mali dugukolo Mali ka terre a bɛ Saturne fɛ mais a tilalen don 4 kosɛbɛ Mali yɛrɛ sigida tilalen don 4 comme kɔrɔn fɛ par exemple Mars bɛ kɔrɔnyanfan ma donc Mars bɛ kɔrɔnyanfan mara ka na fo ka na se Burkina frontière fɛ dɔnnibaaw ye an ye ɲinili minnu kɛ bɔgɔ cogoya la mais Saturne Mars Mercure Soleil o de ye maliyɛnw mara Mali tilalen bɛ o planète 4 de cɛ kosɛbɛ mais Mali yɛrɛ ka date de naissance nin dɛ kuma b'o de nɔfɛ kosɛbɛ donc Mali bɛ gɛlɛya sɔrɔ san minnu na a ka ca kojugu o de y'a to dɔ bɛ ban dɔrɔn dɔ bɛ daminɛ parce que Mali oppose la 4 fois comme le cycle min ye an ka yɛrɛta cycle ye o fadenya a san min tun b'a kɔnɔ kosɛbɛ parce que 1960 yɛrɛ ye Saturne ye nka ale tun bɛ lune de kɔnɔ parce que lune de ayiwa waati mara de 1945 à 1980 kosɛbɛ donc an y'an ka yɛrɛta kɛ san min o san tun b'a faden dolo kɔnɔ o tuma an nana ka na an yɛrɛ ta kalo min na n'o ye Vierge ka maison ye maison Mercure domicile Mercure an y'an yɛrɛ ta o don min na o fana bɛnna alamisa ma ça c'est Mercure oppose de Jupiter donc Mali yɛrɛ ka gɛlɛya source filɛ ni dolo karamɔgɔ tɔw tulo bɛ n kana u k'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ ça va pas
Gatola. Amano Abada. donc au là ko bita o bi segi quoi c'est vrai ni mali donna ni cycle donna lune kono mali be ni problème quoi c'est vrai ni cycle donna saturne kono mali be ni problème ni cycle donna mercure kono mali be ni problème mais c'est tout quoi c'est vrai achala sinon en des opposés sans minuna pour le déflé aywa cycle Mars cycle Soleil cycle Vénus et cycle Mercure au dron de ce katamani quoi c'est vrai ko village aywa au numéro 4 au numéro 4 quoi c'est vrai parce que amena cycle mi damene no cycle Saturne 2017 Saturne boke quoi c'est vrai donc Jupiter ben en 2018. Ok, Saturne ben mali opposé en mai 2017 kola. Jupiter ben mali opposé en mai 2018 kola. Situation calculée. Donc pour que Malika Lafia, ça va commencer aux environs 2019, 2020, 2021, 2022, en Lafia et 2023 catastrophe ou bedamne. Donc, on va dire en accord. Vraiment, bon, indépendant de Anwolodo Manye. Abada. Oh, ni no yado atega segika wolotuku. Abada. On a nyametwo kanfola yere da ko retirer les mots. Na kila amse ka nyere nyini tugo dola. Nge. Ka wolo sebe kurasoro. Ko sebe. No te doni maniere ai na yini ngedwo doni tugo lakali damare. Andanyere soro. Abada. Doni ngagele ko sebe. Aywa. Bon, do mi vleni mali ya yere ta ado. Na ye mali yere bla. Ka amogo ta. Ya famwa. Abipam. Mogo kanu leudo. Udo klobene kanan Kwa sebe. fier di asana balance. Mogo hakli nyuman tigi udo. Mogo ye chogo nyuman tigi udo. Me obi gelea mi confronté au kala tike kono. Kaso do ba. Na folo tunka sorola. Anana bampiu ali mogo ta doko ye koke. Oba. Kwa sebe. Ndesera pieu. Maseka musumara. Fo mogo ba kwe kamele maye. Ko ti nye bolo oba wallahi bana gele mbala so gata ke atigila mo bi pa adama deula ka yere ko sebe ni jeudi kele ni deunde mega kuma oka 22 septembre 1960 c'est pas facile abada nga ye to bi ye ni mo dola ebina fo aba yere nyini ka lega ko nti gbansa ni sabu famu tigudo halanga kiritigalaw du bo olu de la kachaya quoi c'est bien vierge ascendant balance voilà organisation et justice voilà donc olu fla nolu ye nyon soro mogo la ane juzia kalanga e ba nyen soro da nga attention aywa uba nyi fu gata kumina olu de kele ya soro da quoi c'est bien ça ni e kunu famu ibi kuni yere quoi no te do ba nyini fulu kata ngolo la kwa sebe labango nyuma ta chama na de ai ni labango nyuma labango jugu aywa damine ko nyuma damine ko jugu kwa sebe ni ko numbe otugo de par exemple na kuna soro ko en face kele de opposé mais il va soro ambi la fiatoni kwa sebe est-ce que ya fam abi fam parce que opposition be belaw sigato la par exemple ni mogo minu banina ndene dunyaw fe ambe dona sikili min gono tisa ya kila ko lubi lafia de abada amano bulu da abada ambe dona sikili min gono no Saturne sikili no yi ferme kaso la problème de la obi nyine ko ko sebe sigato la ni hali joli ni do soro isena iba ko tiebe yi jamfa sabwa do bi tuide tangini sikili de ma ba joli ni tifra abban bon o problème be adamade akono mais ni ko nu fo mani mo ka famu abada do mi dona ni banana do ye baraso hal ni saya make do toro ta nyeso ko sebe jour oppose planète compliquée abara parce que planète mi be air la o effet be air la ko sebe ina na domingo o effet be état de gota sama
donc min bɛ ka tile manipuler o don o de bɛ nɔrɔ jigi ninnu tɔ bɛɛ kan donc n'i nana don i ka oppose fila cɛ ma toujours oppose quand même i bɛ san min kɔnɔ oppose donc i ye problème fitinin sɔrɔ a don dɔrɔn e bɛ tiro de kosɛbɛ siga tɛ nin na fiyewu hali n'i ye juru t'a don sugu la i tɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔw mana fɔ ko ka ko bɛɛ to ala ma jateminɛ tɛ yen ayiwa bɛɛ dun bɛ ka kule u ye n janfa de ayiwa u y'a kɛ tan mɔgɔw de ye don da wa ayi o se t'o la e ɲɛ bɛ minnu tɛmɛlen la sa karisa kɔni y'a yɛrɛ sɔrɔ a bɛ ɲɛna ko jugu t'a la de jugu b'a la dɛ kosɛbɛ a ɲɛna de o tuma ala ka jate ninnu walayi an kɔni se tɛ denwolo la nka an se bɛ kow daminɛw na dɛ siga t'o la fiyewu n'i b'i ka ko daminɛ a ɲɛɲini kosɛbɛ n'i m'a ɲɛɲini taamasiyɛn ninnu cogo ka ca kosɛbɛ nka mali vraiment mali ka jate ninnu y'an sɛgɛn kosɛbɛ sani baro ka wuli an n'an ka ɲɛfɔliw kɛ k'an ka solution fana di fɛɛrɛ min ka ɲi a ko la an bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ kɛ an bɛ segin ka na baro kɔnɔ